सरकारी बना हुआ है। अली खान कैसर जंग बीमार हो गए थे, अलील हो गए थे, शदीद अलालत के बायस उस दौर के जो तबीब थे, हुक्मा थे, वो लोग जवाब दे दिए थे। तो आप जो है सेहत याबी के लिए अपनी मन्नत किए कि परवरदिगार कुल्ली हो जाएगी तो मैं एक ऐसा आशुरखाना इस्ताद करूँगा जिसकी मिसाल रुए ज़मीन पर ना हो। अक़ीदे की पुख्तगी, ईमान की पुख्तगी का बायस ये हुआ कि वो चंद ही रोज़ में सेहतियाब हो गए और सेहतमंद होने के बाद अब ये तशवीश में थे कि मैं मन्नत तो किया हूँ बेमिसल आशुर खाने की, तो लेकिन किस वजह की अलम होना चाहिए। तो जब भी उनको ख्याल आता तो देखे वाले मुबारक जो है दुनियावी वो जब परेशान थे, एक मरतबा बशारा हुआ ख्वाब में एक हुजूम चला आ रहा है जिनके हाथों में खनादील है। जब हुजूम उनके करीब हुआ तो एक आरास्ता घोड़े पर इमाम सलाम तशरीफ़ फरमा है। उसमें से एक शख्स आकर ये बोला कि या मौला मुकर्रम अली ये चाहता है कि आप अपने ज़बान मुबारक से अलम मुबारक के लिए इजाज़त इनायत फरमाएँ, किस वजह ख़ता के। तो इमाम सलाम अपने सीने अथर पर हाथ रख कर ये कहे कि हम जैसे, तो ज़ाहिर है हुसैन की मिसाल कायनात में नहीं है, तो अलम मुबारक की भी मिसाल कायनात में नहीं होना, सारे रुए ज़मीन पर इस अलम की शबी तक नज़र नहीं आएंगी, बेमिसाल है। तो ये दिए और वहाँ मशहद मुक़द्दस में ग़ुलाम अली आगा नाम का अलम साज, उसको बशारा हुआ कि हिंद जहाँ कैसर जंग के पास ये अलम मुबारक के नक्शे है, वो लेकर हिंदुस्तान आया। आने के बाद दखलबात किया, बुलाए उसको। ये अलम मुबारक जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, सन 1200 हिजरी में ये अलम मुबारक तैयार हुए, तैयार होकर इस्ताद होते हैं। और ग़ुलाम अली आगा अलम साज को इमाम सलाम बशारे में आके शहादत की इत्तला देते हैं। ये फरमाते हैं कि ग़ुलाम अली हम तुझसे बहुत खुश हुए, हम तुझको दर्जा शहादत अता करते हैं। ये कहते हुए उसकी दस्तार पर हमा किस्म के फूलों का गुलदस्ता था, दस्तार पर मारे और चंद ही दिन में वो नाक, मुंह, कान से खून जारी होकर इंतकाल कर गया, दर्जा शहादत पर फायज हुआ। हर साल ये अलम मुबारक 29 ज़िलहिज को, शान की कोई शर्त नहीं है, शान हो या ना हो, 29 को ये अलम मुबारक इस्ताद हो जाते हैं। और ये आशुर खाना शब रोज़े आशुर जब अलम मुबारक हमारे यहाँ से नज़र लेकर रवाना होता है, फौरी मजलिस शुरू हो जाती है यहाँ और अलम मुबारक खुलते हैं बाहर फाटक के सामने से, अलावे का तवाफ़ करके फाटक के सामने से फिर वापस यहाँ आ जाते हैं। ये उस ज़माने से ये अलम मुबारक के लिए ज़ियारत के लिए बिला लिहाज़ो मज़हब व मिल्लत ख़वातीन, मर्द ज़न, बच्चे आते हैं और ज़ियारत से मुशर्रफ़ होकर चले जाते हैं। और बस हम यहाँ के मिंबर की कुछ खुसूसियात हैं। मिंबर की ये खुसूसियात है कि इसको मिंबर ताऊस कहते हैं और ताऊस अरबी में कहते हैं मोर को। जैसे कि तख्ते ताऊस हिंदुस्तान से नादिर शाह लेके गया, वो तख्ते ताऊस किसी की नकल है समझिए या उसका ये नमूना है समझिए कि ये जो है शायद 1234 हिजरी में जो है ना ये मुकम्मल हुआ। इसकी तैयारी में कम से कम 1231 ये 1220 हिजरी में हुई और मिंबर तकरीबन 11 साल तामीर होता रहा, बनता रहा। 1231 में मिंबर मुकम्मल हुआ, तब आशुखाने में उसे रखा गया। ये मिंबर किस चीज़ लकड़ी कौन सी इस्तेमाल हुई? ये लकड़ी शीशम की लकड़ी इस्तेमाल हुई है। और कारीगर यहाँ के थे कि नहीं? कारीगर ईरान के थे, ईरान से आए थे कारीगर। तख्ते ताऊस है जो हिंदुस्तान से लूट कर नादिर शाह ईरान लेके गया। फ़र्क इतना है कि उसमें हीरे जवाहरात वगैरह चस्पीदा है, यह मिंबर पे वो नहीं है। तो क्या तख्ते ताऊस भी बिल्कुल हूबहू ऐसी ही हूबहू है बिल्कुल।
یہ ممبر تعوذ ہے، وہ تخت تعوذ ہے۔ بس بھائی یہ جو تختی ہے باہر آپ کے دروازے پہ، اس کی کچھ خصوصیات ہے؟ یہ تختی باوقت تعمیر عاشور خانہ باب الداخلے پہ لگائی گئی ہے، جس پر 1060 ہجری تحریر ہے، اور یہ قطب شاہ کے زمانے سے فرمان شاہی سے تیار ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ کی تختی کوہ مولا علی پر ہے۔ پنجے کے سامنے جو سنگ مرمر کی کمان بنی ہوئی ہے، وہ کمان کے پیچھے چوکھنڈا جو ہے اس کے اطراف تختی لگی ہوئی ہے، اس پر نام ہے جمشید علی خان ابن خیسر جنگ۔ تو وہ تختی اسی تختی کے ساتھ کی ہے۔ بس اب یہ جو دھٹیاں ہیں اس کے تعلق سے کچھ معلوم ہے کہ سونے کی ہے کر کے؟ یہ گھٹیاں باوقت استادگی علم مبارک یہ سونے کے پانی سے نقش و نگار کے ساتھ علم مبارک پہ چڑھائے گئے کہ کافی عرصہ ہو گیا، انتہائی بوسیدہ ہو گئے۔ زائرین جب زیارت کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، تو وہ پرد اس کے جو پانی سے کام کیا ہوا ہے کھول کے وہ جھڑنے لگے۔ تو یہ دیکھ کر ہم اس کو محفوظ کر دیے۔ یہ مخمل کے گھٹیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے فرد خاندان یعنی میرے بھتیجے صاحب میر عابد علی خان، یہ اپنی منت کے طور پر یہ گھٹیاں چڑھائے گئے ہیں اور اس کو کانچ کے اس میں کے کوروں کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ حسن علی خان چڑھائے ہیں، اور اس کی تاریخ یہی ہے کہ یہاں پر روز عاشور عصر تک جب یہ علم مبارک ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ماتم ختم ہوتا ہے، تو یہاں پر شبیہ بتائی جاتی ہے، اور وہ شبیوں کے ساتھ تبرکات تسبیح خاک شفا کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ یہ تسبیح خاک شفا کی تاریخ یہ ہے کہ بانی عاشور خانہ سید مکرم علی خیسر جنگ اس رواق میں بعد نماز کے بیان کری بعد نماز کے وظیفے وغیرہ تلاوت فرماتے، جانماز پر تشریف فرماتے کہ ایک دم یہ محسوس کیے کہ عطر و عنبر کی خوشبو سے پورا مکان معطر ہو گیا ہے۔ پریشان ہوئے، دیکھے تو ایک سیاہ کچھ لکا آنگن میں اتر رہا ہے، ابر کا سیاہ لکا ٹکڑا۔ وہ دیکھتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ وہ بڑھتے 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 ادھر آ گیا، تو تسبیح جانماز پہ رکھ کر ہٹ گئے۔ ابر کا ٹکڑا اس تسبیح پہ سے 7 مرتبہ صدقہ ہو کر پھر آسمان کی طرف واپس چلے گیا، اور روز عاشور عصر تنگ کے وقت تسبیح کے دانوں پر سرخی مائل ہو جاتی ہے۔ اس کی زیارت مومنین کو کرائی جاتی ہے مبارک ٹھنڈے ہونے کے بعد۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ جو ہے مکرم علی خان بانی عاشور خانے کی زندگی کا ہے۔